Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de première année secondaire. Euh, il est nécessaire de se préparer adéquatement à la lecture d'un texte. Et pour ce faire, il est très important d'observer les éléments du paratexte, c'est-à-dire tout ce qui est autour du texte, et de se poser des questions avant d'entamer les éléments. كما موالفة نقول لكم مهم جدا أننا قبل ما نشرعوا في الإجابة على الأسئلة ولا قبل قراءة النص يجب إلقاء نظرة على النص وطرح بعض الأسئلة مع أنفسنا اللي هي ممكن تكون quel est le titre du texte, qui en est l'auteur, comment est-il présenté, pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte, etc. Alors, نروحوا بعد طرح هذه الأسئلة ولا بعد ملاحظة النص كما رانا نشوفوا عندنا هنايا النص عندنا النص وعندنا أسئلة حول النص في الصفحة 74. نبداو بلوبسيرفاسيون يعني ملاحظة النص. ملاحظة النص première question عندنا quelle remarque faites-vous sur le plan typographique يعني وشنو هي الملاحظات اللي يعني تلاحظوها في حول يعني مخطط النص. Quelle remarque faites-vous sur la disposition spatiale du texte وحول أيضا وضعية النص. À quel type d'écrit avez-vous affaire وما هو نوع النص حسب رأيكم يعني. Bon, les réponses هنقولوا il s'agit d'un texte disposé en deux colonnes يعني هذا النص هو عبارة عن نص موضوع في عمودين على شكل عمودين. Le chapeau est en caractère italique. شوفوا لو شابو اللي هو تمهيد في أعلى النص هاوليك راهو مكتوب en italique يعني على شكل مائل. Le texte est accompagné d'une photo. عندنا مع النص صورة. النص مرفق بصورة. Des phrases interrogatives écrites en caractères gras et portent des initiales du magazine. يعني الأسئلة كانت مكتوبة بكاركتير غرا يعني بلون قاتم وتحمل الحروف الأولى لاسم المجلة. كما نشوفوا هنا في آخر في لاسورس عندنا المجلة اسمها أفريك ماجازين. دونك الحروف الأولى تاع هذه المجلة راح يكون حرف الأ وحرف الأم كما تلاحظوا هنا قبل بداية طرح السؤال. Le texte est sur un fond en couleur. النص راهو موضوع في إطار يعني ملون. هذا هو النص. Le texte qui a écrit le texte كما قلنا الأسئلة اللي نورمالمون طرحوها قبل الشروع في قراءة النص. qui a écrit le texte شوفوا هنا في المصدر c'est M. Brour. Quel est son métier؟ ما هي مهنته؟ c'est un journaliste. مادام يعمل في مجلة أفريك ماجازين donc c'est un journaliste. D'où est extrait le texte؟ من أين استخرج النص؟ النص استخرج من أفريك ماجازين من مجلة أفريك ماجازين. À quel type d'écrit avez-vous affaire؟ هذا السؤال الأخير يعني قال لك ما هو نوع هذا النص يعني مباشرة مادام عندنا des répliques يعني des questions et des réponses donc le texte est une interview حوار ولا مقابلة. نروح للسؤال الثاني فيما يخص
la lecture analytique. Alors, عندنا السؤال الأول. D'après ces éléments, de quoi... Non, نديرو قبل l'hypothèse de sens. L'hypothèse de sens, يعني d'après ces éléments, de quoi peut-il s'agir dans le texte. يعني من خلال هذه العناصر اللي تكلمنا عليها ماذا بما يتعلق هذا النص. D'après l'image du texte, on peut dire qu'il s'agit d'une interview entre le journaliste Mbrour et l'humoriste Smaïn pour le faire connaître et avoir des informations sur son métier. يعني من خلال الأسئلة والأجوبة ولا من خلال ما لاحظناه سابقا نستنتج أن النص هو عبارة عن لقاء بين الصحفي والفكاهي سماعين. علاش؟ لماذا أجري هذا الحوار؟ للتعريف بهذا الممثل والحصول على معلومات حول مهنته. الآن ننتقل للlecture analytique. السؤال الأول. Quels renseignements nous donne le chapeau et les références sur la situation de communication? الجواب, la réponse, les indices de lieu. Premièrement, عندنا مؤشرات حول المكان. عندنا loge au théâtre du gymnase à Paris. ثانيا عندنا un indice de temps, مؤشر زمني اللي هو 1 heure avant le lever de rideau, ساعة قبل رفع الستار. Deuxième question. Séquentialiser le texte pour retrouver les thèmes abordés. Change-t-on de thème après chaque couple de questions-réponses. يعني راح نقسموا النص إلى سيكونس ونقولوا الموضوع المعالج في كل يعني كما نقولوا لشاك ريبليك في السؤال والجواب يعتبر سيكونس. نشوفوا كل سؤال وجواب الموضوع اللي يتناوله الكاتب في هذا السؤال في كل سؤال وجواب. alors عندنا هنا نديروا جدول. عندنا لي سيكونس كي نشوفوا الأسئلة والأجوبة عندنا 6. هذه لا بروميير سيكونس، هذه لا دوزيام، هذه لا تروازيام، هذه لا كاتريام، سانكيام اي سيزيام. إذن عندنا 6 séquences. Première séquence عندنا question 1. هنا لو تيم abordé في لا كيستيون الأولى في السؤال الأول تكلم على الشهرة تاع سماعين يعني لا célébrité. La deuxième séquence, l'idée abordée, ou le thème abordé, il y a la relation entre l'âge et le métier d'artiste. العلاقة بين عمر الفنان ومهنته. Troisième question, le rôle de l'artiste à travers son art. دور الفنان من خلال فنه. Question 4, la relation avec ses origines. علاقته بأصوله. Cinquième question, idem. Sixième, idem. يعني le même thème. يعني la quatrième et la cinquième et la dernière يعني aborde le même thème اللي هو la relation entre ses origines. الجزء الثاني من السؤال change-t-on le thème après chaque couple de questions-réponses? La réponse, oui, on change pratiquement de thème après chaque couple de questions-réponses. La question suivante. Étudier les répliques du journaliste, relever la réplique qui ne se termine pas
par le même signe de ponctuation. Expliquez pourquoi. يعني بعد دراسة الأسئلة المطروحة توجد ولا يوجد سؤال لا يحمل نفس علامة الترقيم. ما هي وعلل. Alors la réplique qui ne se termine pas par le même signe de ponctuation est عندنا في النص هاي السؤال اللي ما يحملش علامة الاستفهام كما الأسئلة الأخرى هي ولا هو dans le spectacle un sketch peut paraître choquant, celui d'un étranger raciste envers les autres étrangers. Cette phrase est finie par 3 points. Ces points permettent de représenter l'hésitation, le sous-entendu ou l'omission volontaire à des fins suggestives. Relevez dans le texte et le paratexte tous les mots et les expressions relatives au métier du سماعين. يعني من خلال النص وما يدور حول النص استخرج الكلمات والتعابير التي لها علاقة بمهنة سماعين. Alors عندنا théâtre, loge, lever de rideau, artiste, personnage, spectateur, l'humour, la vie, spectacle, télévision, sketch, public, jouet, média, rire, salle. هذو هما الكلمات اللي عندهم علاقة بالمهنة. Étudiez la première réplique de Smaïn, relevez les expressions antonymes de fédérateur. Quel acte de parole identifiez-vous au cours de cette réplique? Alors, la première réplique de Smaïn, fédérateur, porte-chapeau, toute origine confondue. Donc, on a antonyme. L'acte de parole, le refus d'appartenir à une communauté précise. رفض الانتماء إلى مجتمع محدد. Étudier la troisième réplique. En quoi diffère-t-elle des deux premières? Comment se traduit la personnalité de Smaïn et ses opinions dans cet énoncé? Alors, la troisième réplique précise la source de ses inspirations. Smaïn est choqué et énervé. Ses opinions, il est révolté contre les glissements de certains étrangers. يعني الجواب تاع اسماعيل فيما يخص السؤال الثالث يعين ولا يحدد مصدر إلهاماته. كان مصدوما وغاضبا. أفكاره هو ثائر ضد الانزلاقات لبعض الأجانب. Étudier les dernières répliques de Smaïn. Pourquoi pouvez-vous les mettre ensemble? On peut les mettre, ou là on peut mettre les deux dernières
réplique de Smaïn ensemble parce qu'ils parlent de ses origines. Yani, ils abordent le même thème. Relevez le champ lexical de origine. Le champ lexical de origine, histoire, terre, ce pays, son passé, aïeux, Constantine, etc. Relevez tous les moyens par lesquels Smaïn traduit ses émotions à l'évocation de son pays d'origine. يعني استخرج كل الوسائل التي استعملها إسماعيل ليعبر عن مشاعره عند ذكر وطنه الأصلي. Les moyens par lesquels Smaïn traduit son émotion à l'évocation de son pays d'origine sont passionné, ému, bouleversé, heureux, elle est gravée en moi, ma terre. En étudiant le texte et le paratexte, comment percevez-vous le journaliste? Amical, neutre, agressif, justifié. Votre réponse. بعد دراسة النص وما يدور حول النص كيف توصفون الصحفي؟ هل هو كان وديا أو agressif يعني عنيفا ولا neutre يعني أحادي. Justifiez votre réponse. علل إجابتك. Alors on dit le journaliste n'a apparemment pas beaucoup de temps pour réaliser son interview. Elle semble un peu agressive au vu des questions qu'elle pose. Questions plutôt difficiles et pertinentes. Pourquoi cette interview a-t-elle été réalisée? Justifiez votre réponse. لماذا أجري هذا الحوار؟ علل إجابتك. Pardon. Cette interview a été réalisée pour informer les lecteurs. المقابلة أنجزت لإعطاء معلومات للقارئ. Faire connaître les positions de Smaïn quant à certains aspects liés à son art, son rôle, ses origines et son attachement. يعني والتعرف على علاقة إسماعيل بفنه، دوره، أصوله وأيضا ارتباطاته. Pensez-vous que cette interview restitue fidèlement les propos tels qu'ils ont été tenus dans la réalité? Justifiez votre réponse. هل تعتقدون أن الأسئلة نقلت كما كانت في الواقع؟ يعني لم يحدث فيها تغيير. Les propos ont été visiblement reformulés. Aucune marque de l'oral ni figure. يعني يظهر يعني جليا أن الأسئلة كانت يعني أعيدت، يعني لم تنقل كما كانت في الواقع، لأنه لا يوجد بعض العلامات اللي تدل على أنها شفهية. Il y en a en réalité deux situations de communication dans une interview. Retrouvez-les. يعني يوجد وضعيتين في المقابلة. استخرج الوضعيتين.
il y a deux situations de communication dans une interview. Moment 1, c'est le moment de l'interview, يعني وقت إجراء المقابلة. Moment 2, اللي هو moment où les propos sont rapportés. الزمن الثاني ولا المرحلة الثانية اللي نقلت فيها الأسئلة والأجوبة، يعني moment où le lecteur lit، الوقت اللي كان يقرأ فيه القارئ. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.